क्या करे अभी बोलो इंसान हम तो ट्राई करते हैं सामान पूरा फटा हुआ है दूसरों के सामान खोल के देखने में मज़ा आता होगा तो गाइज ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাইৰ পৰা খানাৰ আমাৰ বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মানে সেইটোও কোনোবাই খুলি চাই আৰু নতুনকৈ চেলোটেপ মাৰি থৈ দিছে বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিবই ভয় লগা হৈছে এতিয়া কান্ধা মানে জানে সৰু চলিৰ নখকেইটা কেনেহেন হয় তাৰে কাৰণে আমি এটা অস্ত্ৰ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ কেনে হয় নাজানো এতিয়া বহুত এডভাৰ্টাইজ চাই উঠি ফাইনেলি এটা মানে ল'লোঁ R4 ৰেবিটৰ পৰা কেনে হয় জনাম আমিও কাৰণ আপোনালোকে বোধহয় চাই থাকে কিনো না নিকিনো আন লাগি থাকে दिखने में क्यूट है इन लोगों ने भी यूज करना बस सही है नीचे सील नहीं मारा एक साइड चाहिए क्या नीचे से खुला था तो तार नख काटार जोगार आही वाले फाइनली तारे लगत आरु किबा किबी আছে उसके साथ पता है वो नाक से वो निकालने का वो सब भी है ये वाले हमार काना है तो बैकग्राउंडत ही गम पाइছে तार बस्तु हा বুলি